Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. So guys, आज एक और आर्टिकल के साथ हाजिर हैं और ये है आर्टिकल पाकिस्तान ऑब्जर्वर का। पाकिस्तान ऑब्जर्वर इंटरनेशनल एक न्यूज़पेपर है, उसका एक आर्टिकल है जो बहुत ही छोटा सा पॉलिटिक्स के ऊपर। और चले देखते हैं ताकि आपको बहुत सारी विकेबलरी मिले। और जो हेडलाइन है, हेडलाइन मोस्टली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलता है, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं हो, थर्ड फॉर्म में दिखाई दे तो वो पैसिव होगा। चले शुरू करते हैं। पीटीआई टू होल्ड रैलीज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यानी जो पीटीआई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, टू होल्ड यानी वो मुनक्किद करेगी। होल्ड का मतलब है मुनक्किद करना, हेल्ड का मतलब है मुनक्किद करना, तो ये थर्ड फॉर्म है होल्ड यानी वो। और टू पहले आया है तो इसका मतलब है कि टू के बाद जब थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसका मतलब होता है कि कोई काम होने वाला है यानी हुआ नहीं है, तो वो क्या होगा यानी मुनक्किद करेगी। होल्ड का मतलब है यानी मुनक्किद, हेल्ड का मतलब है मुनक्किद करना, तो ये थर्ड फॉर्म है पैसिव है, तो इसका मतलब है वो मुनक्किद करेगी। किस चीज़ को मुनक्किद करेगी? रैलीज, यानी जो रैलीज वगैरह होती है, जैसे हम एहतजाज वगैरह करते हैं, लोग जमा होते हैं, तो उसको कहते हैं रैलीज। अगेंस्ट इन्फ्लेशन, किस चीज़ के खिलाफ? अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ। किस चीज़ के खिलाफ? इन्फ्लेशन यानी महंगाई के खिलाफ। इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को। तो ये था हेडलाइन, और चले डिटेल में देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI हैज़ अनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ रैलीज इन खैबर पख्तूनख्वा, यानी कह रही जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI जो है हैज़ अनाउंस्ड, ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी वो हैज़ अनाउंस, उन्होंने अनाउंस्ड कर लिया। अनाउंस्ड का मतलब है किसी चीज़ का ऐलान करना, अलील ऐलान यानी किसी चीज़ का सरेआम ऐलान करना किसी चीज़ के बारे में, तो उन्होंने अनाउंस कर लिया यानी ऐलान कर लिया। किस चीज़ का? अ सीरीज ऑफ रैलीज, यानी जो रैलीज हैं उनकी सीरीज़ का यानी उनकी फहरिस्त का ऐलान कर दिया इन खैबर पख्तूनख्वा यानी खैबर पख्तूनख्वा में। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, किस लिए उन्होंने ऐलान किया? टू प्रोटेस्ट यानी एहतजाज करने का, अगेंस्ट इन्फ्लेशन यानी महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने का यानी प्रोटेस्ट करने का उन्होंने ऐलान किया। परवेज़ खटक हैज़ इन्फर्म्ड, ये भी पैसिव है, ये भी ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। परवेज़ खटक हैज़ इन्फॉर्म्ड यानी परवेज़ खटक ने इन्फॉर्म्ड कर लिया। ऑल डिस्ट्रिक्ट यानी तमाम को आगाह कर दिया। इन्फॉर्म्ड का मतलब है आगाह करना, यानी सबको आगाह कर लिया। किसको? ऑल डिस्ट्रिक्ट्स प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरीज, यानी परवेज़ खटक साहब ने हैज़ इन्फॉर्म्ड यानी उसने इन्फॉर्म्ड कर लिया यानी आगाह कर लिया ऑल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स यानी तमाम जो डिस्ट्रिक्ट जो ज़िलाई सदूर हैं उनको आगाह कर लिया, एंड जनरल सेक्रेटरीज और जो जनरल सेक्रेटरीज हैं उनको भी आगाह कर लिया अबाउट द शेड्यूल यानी जो फहरिस्त है उसके बारे में। यानी जो निज़ाम वज़ा किया जाता है, किसी को टाइमिंग के हिसाब से एक शेड्यूल बनाया जाता है। शेड्यूल का मतलब है किसी चीज़ को अपने टाइम के ऊपर करना, ऐसी कोई फहरिस्त बनाना, ऐसा कोई निज़ाम बनाना, तो ताकि वक्त की बचत हो सके, तो उसको शेड्यूल कहते हैं। यानी शेड्यूल ऑफ द प्रोटेस्ट रैलीज, जो प्रोटेस्ट रैलीज हैं उनकी शेड्यूल बनाने के का उन्होंने आगाह कर लिया सदूर को, जो ज़िलाई सदूर है। द रैलीज आर शेड्यूल्ड, जो रैलीज है वो शेड्यूल्ड हो गई है यानी उनको शेड्यूल्ड कर दिया गया है। टू टेक प्लेस, टेक प्लेस एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है कोई चीज़ वाक़या पेश आना या कोई चीज़ होना। तो टेक प्लेस यानी इन अ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, यानी वो शेड्यूल रैलीज जो हैं वो शेड्यूल कर दी गई हैं कि वो कहाँ पे होनी है, और इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, वेरियस का मतलब है बहुत सारे या मुख्तलिफ
ڈسٹرکس یعنی مختلف ضلعوں اضلاع میں. اسٹارٹنگ آن مارچ 9 ان پشاور یعنی جو سٹارٹ ہوگی کب سٹارٹ ہوگی 9 مارچ ان پشاور یعنی جو 9 مارچ کو ہوگی پشاور میں. مالکنڈ اینڈ ہری پور یہ یعنی کہاں پہ سٹارٹنگ ہوگی 9 مارچ کو پشاور مالکنڈ اینڈ ہری پور پشاور مالکنڈ اور ہری پور میں. اینڈ اینڈنگ آن مارچ 12 ان ڈی آئی خان اینڈ نارتھ وزیرستان. اور اس کی اینڈنگ کب ہوگی یعنی اس کا خاتمہ کب ہوگی کب ختم ہوگی اس کی یہ خاتمہ اس کا ہوگا یعنی 12 مارچ کو ڈی آئی خان اور نارتھ وزیرستان میں. ہی انفارمڈ اس نے آگاہ کر لیا دا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس یعنی ضلعی صدوروں کو اینڈ جنرل سیکرٹریز اباؤٹ دا شیڈیول یعنی اس نے آگاہ کر لیا کس کو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یعنی ضلعی صدور کو اینڈ جنرل سیکرٹریز اور جو جنرل سیکرٹریز ہیں ان کو بھی. اباؤٹ دا شیڈیول یعنی اباؤٹ کا مطلب ہے کہ بارے میں کس چیز کے بارے میں یعنی شیڈیول کے بارے میں. آف دا پروٹیسٹ کون سے شیڈیول آف دا پروٹیسٹ یعنی پروٹیسٹ والی شیڈیول جو ریلیز ہیں پروٹیسٹ ریلیز ان کی شیڈیول. ان اے اسٹیٹمنٹ ایک اسٹیٹمنٹ میں ایک بیان میں اسٹیٹمنٹ کہتے بیان کو. ہی سیڈ ریلیز ول آلسو بی ہیلڈ اس نے کہا جو ریلیز ہیں ول آلسو بی ہیلڈ یعنی وہ منعقد کی جائے گی ان ادر ڈسٹرکٹس یعنی اور جو اضلاع ہیں ان میں بھی وہ منعقد کی جائے گی. انکلوڈنگ چارسدہ انکلوڈنگ کا مطلب ہے بشمول چارسدہ. لکی مروت سوابی مردان نوشیرہ باجوڑ بنو اینڈ ادرس آن اے فکسڈ ڈیٹ یعنی اس نے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا ایک بیان میں اس نے کہا کہ اور جو اضلاع ہیں ادر ڈسٹرکٹس یعنی جو اور اضلاع ہیں دیگر اضلاع ہیں ان میں بھی وہ کی جائے گی یعنی منعقد کی جائے گی ریلیز انکلوڈنگ بشمول چارسدہ لکی مروت سوابی مردان نوشیرہ باجوڑ بنو اینڈ ادر آن فکسڈ ڈیٹ یعنی اور اس کے علاوہ آن اے فکسڈ ڈیٹ. فکسڈ کا مطلب ہے طے شدہ آن اے فکسڈ ڈیٹ یعنی ایک جو طے شدہ تاریخ ہے اس میں وہ منعقد کی جائے گی. تو آج کا ایک چھوٹا سا ہی آرٹیکل تھا اور آپ خود سے بھی کوشش کریں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو امپرومنٹ ملے گی آپ کو اور آپ کی ویکیبلری اور اسپوکن اور تمام جو سکلز ہیں وہ انشاءاللہ ڈیولپ ہوگی. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. Till then, take care, keep practicing and have fun. Thank you guys.